पनिशमेंट देले आ मैम किछि नाही तांके पूरा किछि पूरा साइलेंस अछंती किछि कहना आ से मैम एंदी कहले टीचर रो छियो हेले तुम कल्चरल प्रोग्राम रे पार्टिसिपेट करा मना हेछि। तो हाय गाइस, तो चलो आम गोटे स्टोरी टाइम को मैंने मो लाइफ रो गोटे इंसिडेंट को छला। तो मु ने कि 8 क्लास थिली 8 क्लास थिली मैंने मो हॉस्टल रहउथिली हला। तो हॉस्टल रहउथिली गले हमर प्रोग्राम जो कोन हेले तो हॉस्टल पे हम को हबो ऑब्वियसली गोटे प्रोग्राम पई डांस प्रैक्टिस करो कि सॉन्ग प्रैक्टिस करो इन सब प्रोग्राम पे कहतले ना। तो सेमती ही 8 क्लास ने गोटे प्रोग्राम थिला। तो 8 क्लास प्रोग्राम थिला गले से बोधे आई थिंक आनंद फंक्शन नहीं कौन सॉरी हाँ रिपब्लिक डे थिला। तो रिपब्लिक डे भी आमर नहीं कि क्लास वाइज डांस प्रैक्टिस करके रिप्रेजेंट करा थिला। तो सेठू मु जाइथिली डांस प्रैक्टिस में जाइथिली मु मोर केते सांग मिसिकी जाइथिली 3-4 जण माने अप्रोक्स 6 जण मिसिकी जाइथिलु। तो मु हॉस्टल रहउथली ना। तो हॉस्टल रे 6टा परे जे माने रूम रु छाड़ी के क्वाड जीवनी। तो सेमती ही हेले भी आमने कि प्रोग्राम अच्छी कहि कि प्रैक्टिस पाई जाइथिलु आ गोटे माने टीचर्स क्वार्टर को जाइथिलु आ सेड मैम जंग स्त्री सानकर स्त्री वाइफ देथिले तांकी नै कि डांस सिखेबे गलारो हम सब जाइथिलु। तो हम सेठ को गल्लु जाइकी पहुंचिलु आ प्रैक्टिस कलु किंतु से भितरे हमर कोन जो मैम सब विजिट करा आछन हाउस से टाइम रे से मैम आछंती आ हम हाउस मिस्ट्रेस आछंती तांको सहित आ माने सब 4 जण मैम किंतु से भितर जण हॉस्टल हमर हॉस्टल एरिया भितर ही जण रहथले आ बाकी सब मैम ने बाहर रहथले। तो मैम ने कि रूम विजिट करा आछले। तो से रूम विजिट करा टाइम रे मु एब्सेंट अछि। तो मैम से फास्ट रजिस्टर देखिबे तापर पिला काउंट करथले आ ता संगे पिला काउंट करे संगे पिला को फेस मन रे आ मो पूरा सब स्कूल सारा समस्त जान छंदी कि मु के माने मो पूरा फेस मन रखि देछंती आ मैम हमर। तो सेमती हेबारु मैम माने मोर थिला हमरो 4टा हाउस थिला येलो ब्लू रेड ग्रीन। तो मु थिली रेड वाला हाउस रो हला। तो से मैम आसले माने हाउस मास्टर आसले मिस्ट्रेस आसले आ तांगे संगे आ गोटे मैम आसले जे थिले ब्लू हाउस रो हला। तो तांके आसिले आ हमको डके माने डाके पिला को कहि कि डकेले कि आ से पिला क्वाड जाई छंती हॉस्टल नहांती तो रूम रे नहांती कहि कि जा डाकिबो गले। तो आमे आसलारो सब ठिया हेलु किंतु मैम स्पेशली हम हाउस मिस्टर जाइतले ना हम मैम आसथिले। तो तांके आम पिला मान को माने आम हाउस पिला मान को ठिया करेला बाकी सब पिला मान को छाड़ देले हला। तो छाडलारो मु ठिया हेले आमे सब ठिया आइ छला। हम मैम पचले कोन जाइतलो। तो मु कहछि कि मैम आमे नहीं काली ये रिपब्लिक डे अछि तो हम डांस प्रैक्टिस करा जाइतलो। तो मैम सेठू आम हाउस मिस्टर जे तांके कहउछंती कि अच्छा ठीक अछि किंतु तांको संगे जो आउडे मैम थिले तांके ब्लू हाउस रो हला। से मैम मते एंदी कहले कि तो माने तमे कबे जाइतलो जना पडुनी कि टाइम जना पडुनी एते टाइम रे जाइतलो हाउस माने हाउस रूम छाड़ी कि तमे प्रैक्टिस करा जाइतलो डांस कहि कहउछंती आ मु कहली हम मैम काली प्रोग्राम अछि आ सेति में हमें जाइतलो आ से मैम सिखे देबे कहले आ टिके सिखि कि पळे आइ थांदो कहले ला। तो मैम कहले कि मैम ने कहले कि आम मैम नहीं माने आम हाउस मैम जो आम रेड हाउस रो मैम आम मिस्ट्रेस मैम तांके कहउछंती कि माने तांके किछि कहउना हला किछि उ नाइ चू नाइ किछि कहलेनी जति कि मु गल्ली आइली मते कहब चाले मु हां कहली गल्ली सरला। तो तांके जो ब्लू हाउस रो मैम कोन कहले मते एंदी बचाले तांके पूरा डायरेक्ट माने तांको हाउस पिला मानन को छाड़ी कि तांके आम हाउस पिला मान माने मते एंदी कहले कि आउ पूरा तांके पूरा मते पनिशमेंट देले आ मैम किछि नाही तांके पूरा किछि पूरा साइलेंस अछंती किछि कहना आ से मैम एंदी कहले आ तू टीचर रो झियो हे कि तू डांस सिखा को चाहछु डांस करबो मैं टीचर झियो माने मु किछि आजि जाय लॉजिक बुझी पारनी टीचर रो झियो हेले तुम कल्चरल प्रोग्राम रे पार्टिसिपेट करा मना हेछि कि टीचर रो हो लेक्चर रो हो पुलिस रो हो कि आ जहार भी हो माने पिला जदी नै कि तुम जदी इच्छा अछि डांस करबा पई तो तुम डांस करबनी गीत गायबनी कि ड्राइंग करबनी ना को कल्चरल प्रोग्राम रे पार्टिसिपेट करबनी बस खाली मु आज नै बुझी पारनी कि टीचर रो झियो हेली बोली कि
ମାନେ ମୁଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାକୁ ମନା। ତାପରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କେ ମାନେ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ଆଉ। ମୁଁ ସେଦିନ ମୁଁ ଟ୍ରମାଟାଇଜ୍ ହେଇଗଲି। ଟିଚର ଝିଅ ହେଲେ, ଟିଚର ଝିଅ ହଉ କି ଲେକ୍ଚର ଝିଅ ହଉ, ମାନେ ତମେ ଯଦି ତମ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଯଦି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତ ତମେ କ'ଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବନି? ନା ମାନେ ତମେ କିଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବନି, ଗୀତ ଗାଇବନି, କିଛି କଲଚରାଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବନି? ମୁଁ ମାନେ ଆଜି ଯାଏଁ ସେଇଟା ଭାବୁଛି ସେଇଟା ମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବନି କି? ତମେ ଯେମିତି ତମେ କମେଣ୍ଟରେ ଟିକେ କହିବ। ଆଉ ତମକୁ ସାଙ୍ଗେ ସେମିତି କେବେ ହେଇଛି କି? ମାନେ ତମକୁ କିଏ ସେମିତି କେବେ କହିଛି କି ଟିଚର ଝିଅ ହେଇକି ତୁ ନାଚୁଛୁ, ଟିଚର ଝିଅ ହେଇକି ତୁ ଗୀତ ଗାଉଛୁ? ମାନେ ଟିଚର ଝିଅ ହେଇଛୁ କହିଲେ କିଛି କରିବୁନୁ କି? ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ଆଉ ପାଠ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କିଛି କରିବୁନୁ କି? ଗୀତ ଗାଇବୁନୁ, ନାଚିବୁନୁ କି ଖେଳିବୁନୁ କି କିଛି କରିବୁନୁ କି? ମାନେ ମୁଁ ସବୁ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ ସେଦିନ କହିଲେ କି ଟିଚର ଝିଅ ହେଇକି ତୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛୁ? ଏଇଟା କି ଲଜିକ୍ ମ? ଟିଚର ଝିଅ ହେଇକି ଥିଲେ କ'ଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବେନି? ଆଉ ତାପରେ ଠାରୁ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ନେଇକି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିନି ହେଲା। ତ ଏବେ ନେଇକି ମୁଁ କଲେଜରେ ଅଛି, ତ କଲେଜରେ ନେଇକି 2 ଇୟର୍ ହେଲା ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲି। ମୁଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପୁରା ଜବର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲି ହେଲା। ତ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କି ହଁ ମୁଁ ଏ 2 ବର୍ଷ ମାନେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବି କହିକି ମୁଁ ଭାବିକି ପୁରା ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଛି ଆଉ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର କ'ଣ ହେଲା, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲା, ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥିଲି, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲା। କିନ୍ତୁ କହିଲେ କି ଏ ବର୍ଷ ମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଚାନ୍ସ ଦେଲେନି। ଖାଲି ପ୍ରାଇଜ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରିକି ସରିଗଲା। ଆଉ ଏବେ ନେଇକି ଏ ବର୍ଷ ପୁରା ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରା ଚାଲିଲା। ଦିନ ରାତି ପୁରା ପାଠ ପଢ଼ିକି ତାପରେ ଟାଇମ୍ ମିଳିଲେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲୁ। ଆମର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ପୁରା ହେଇଗଲା, ପୁରା ସିଲେକ୍ଟ ହେଇକି ପୁରା ମାନେ ସିଲେକ୍ଟ ଗଲେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଆମେ ପୁରା ଭାବିଛୁ କି ଆଉ ହଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବୁ। ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଲା ପରେ ପୁରା ମାନେ ଏତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମାନେ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିକି ପୁରା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇକି ପାର୍କରେ ଆହୁରି ମାନେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଉ ମାନେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ମିଳିଲା ଗଲେ ଯେଉଁଠି ବି ଯାଇକିରି ଆମେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲୁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ମାନେ ଏଥର କହିଲା ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲୁ, ଜବର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ସମାନ ଟାଇମ୍‌କୁ ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ କ୍ୟାନ୍ସଲ୍। ଭାଇ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ମାନେ ଯେବେ ମୁଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛି ସେବେ କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ ହେଇଯାଉଛି। କେତେ ମାନେ ଏତେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲା ପରେ ବି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିପାରୁନି ଆଉ। ତାପରେ ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ କହିଲେ କି କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ ପାଇଁ କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ ହେଲା ନା କ'ଣ +2ର ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲା। ତ +2ର ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ ହେଇଗଲା। ମାନେ ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ ହେଇଗଲା। ମାନେ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଥିଲା ତା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ହଉନି କି ସବୁ ଆକାଡେମିକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାକ ସବୁ ହେଇଥିଲା। ସବୁରେ ମାନେ ସବୁ ଡିସାଇଡ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସବୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ମାନେ ୱିନର କିଏ କ'ଣ ସବୁ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ବାସ୍ ଖାଲି ଥିଲା କ'ଣ ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍। ହେଲା ବେଳକୁ ଆଜି ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି ବୋଲେ ତାପରଦିନ ମାନେ ସଣ୍ଡେରେ ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି ବୋଲେ ମଣ୍ଡେରେ ନେଇକି +2ର ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ନେଇକି କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ କରାହେଲା। ତାପରେ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ ହେଲା କହିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ, ପୁରା ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଲା ମାନେ କେତେ 1 ମନ୍ଥ ତ ଚାଲିବ ଆଗ ନା। ତ 1 ମନ୍ଥ ତ ଚାଲିଲା, ଏକ୍ଜାମ୍ ସବୁ ସରିଲା। ତାପରେ ଆଉ କହିଲେ କି ନାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ 30ରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ହବ କହିକି। ମାର୍ଚ୍ଚ 30 ହେଲା ସିନା, କ'ଣ ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍? କିଛି ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ବାସ୍ ଖାଲି ଖତମ। ଆଉ ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସରିଗଲା ସବୁ ଆଉ। ତ ମାନେ ମୁଁ ଯେବେ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛି କେବେ ଗୋଟେ ହେଇପାରୁନି। ଆଉ ଏବେ ବି ନେଇକି ଘରେ ଭାବିଥିଲି ହେଇପାରୁନି ଆଉ। ତ ଗାଇଜ୍ ଆଉ କହିବା ତ ମାନେ ଯଦି ଏଇଟା ଷ୍ଟୋରି ଟାଇମ୍ ମୋର, ମୁଁ ଗୋଟେ ସର୍ଟ କରିକି କହିଲି ହେଲା। ଷ୍ଟୋରି ଟାଇମ୍ ଯଦି ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା କହିଲେ ମୋତେ କହିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଟାଇମ୍ ଶୁଣେଇବି। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛ କହିଲେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ହେଲା। ଆଉ ଷ୍ଟୋରି କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟୋରି ଟାଇମ୍ ଯଦି ଚାହୁଁଛ କହିଲେ କହିଦେବ, କମେଣ୍ଟ କରିଦେବ ହେଲା। ବାଇ।